200 جاگہ ادا استے کرسٹل و شیشہ و تریاک و ایروین بابو لائیں پتہ میں سنگت یا واجہ مانجنا ترین کہ ادا 200 مرگ والا نہیں استے مطالبہ ہمیشہ کہ پولیس ہوتی کارکردگی بہتر بکا اور پولیس اصلیں تہنا روڑانی سر موشتی تو برطامگی آپ کے عاشق مسجد کے پاس کبھی کبھار ایک دو صرف گاڑیاں آپ کے پتہ نہیں پولیس کے ہوں گے شاید وہاں پر کڑے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ اندر اخبار پڑھتے پڑے ہوتے ہیں چرس پی رہے ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں وہ روڈ پر چیکنگ نہیں کرتے صرف وہاں پر بیٹھتے رہتے ہیں تو ہمیں سمجھی کہ چیک پوسٹ کوسٹل آئی ہوئے لگتے گا اس سے ہما چندہ موئے میں واسطہ لگتے گا اور ہمارے یہ جو کالے شیشے والے حضرات ہیں ان سے بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک آپ اس کے آپ انفلوئنس ہوں گے اور وہ سر عام بندوقیں لے کے اور ہماری اطلاع کے مطابق جس دن ڈکیتی ہوئی تھی آپ کے شور شرابہ تھا ڈکیتی کا تو ہم نے شور شرابہ اٹھایا آئی جی پولیس صاحب آئے زور بلیدئی اور آپ کے ہوم منسٹر آئے ضیاء لانگو صاحب تو وہاں پر بھی ہم نے بات کی تو کچھ لوگوں کو اپنے لوگوں نے پکڑا پیسامہ کی دلہ میاری پولیس پر ماں گندگاں کی پرچہ کی مردوں کے چاہیرانہ سامان کارا جی ٹھیک پوں میں واسطہ مار پدا ہم ترسی تو پولیس ہے نو مسئلہ ہمیشہ کہ یہ بڑے ذمہ داری ہوتی وزان تو اور سائیڈ آستے مرو اچھو وہتی گشتان بڑھائیں نہیں اگر آئی تیل کم آئی نہ رسی گاڑی خرابی آئی پارٹس نہ رسا آؤ تی ڈیمانڈ ابھی لکھی اگر آئی نپری کم ایک یہاں پر روڈ پہ کچھ کو ڈی پی او صاحب کے گھر لے گئے کچھ کو پولیس تانے لے گئے اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے گوادر سے آ گئے کہیں اور سے آ گئے اور انہیں کو چھڑا کے لے گئے اطلاع کے مطابق اور میرے خیال سے اس کی تصدیق ہم لوگ خود ہی کریں گے تو اگر پکڑ کے چھوڑ دینا یہ اگر ہے اگر اس میں اور ڈکیتی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتے ہیں غیر لائسنس ہوتے ہیں بھلے ان کے پاس کارڈ بھی ہو یہ بھی ہو لیکن سرعام اس طرح کے حرکات کرنا تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور مردمے کا پمیشے کے بھی ماں ادا گاڑی گونے ماں اگر بازار شوی دکاندارہ نکرے سامان زورا یا کہ بسکٹ ماں یا کہ چاول ماں یا کہ دان ماں یا کہ کوام بھی سامان بھی وارے کے کورتو نوش سامان ہمارا گونا رواں چاہے دا پولیس سے چیک پوسٹ بھی چاہے لیوی سے چیک پوسٹ بھی چی میں چاو پانا بھی دیئے چیئے وجہ چاو پانا بھی دیکھو روڑا گوز گئے وجہ روڑے چاو پانا بھی دیئے وجہ روڑے چاو پان منی کیا لگا کہہ رہا کہ بھی یہ وہ موٹر میں یار اور دیکھے ادارے یہ گونے ہوا بھی کتنی یہ چار جو پولیس سے کہہ رہا کہ پولیس دیکھے مردمانہ 100 200 1000 روپیہ بھی کی اور سمی میں مسئلہ ہمیشہ کہ بچہ ماں شہر ہے تو کا نشتہ ماں کاروباری مردمان بچہ میں ملک کے کاروبارانو اکا سرپا دے کوہاں آتا تک سرے چونکہ میں شہر ہے تو کا کوئٹا چے بھی سامان کے کراچی 190 تو 190 ای بنائے ایریا رچو تو ورکا تو لازمی اس سے ڈیمانڈ میں کہا کہ بھائی منی اس سے آئی جی پی آر سے ڈیمانڈ میں کہا وزیر اعلیٰ ڈیمانڈ میں کہا بلی کی کہ بھائی ماں اس سے یہ ایریا کور تو نہ کری منی جو کیپسٹی نہیں کہ ماں سے جو ایریا کور میں کرے گوڑا ماں ہوا ماں تاجر ماں دروگ رہے گونگو اگر آپ اسی ہڑتال میں کم ماں کاترہ ہڑتال کرنا بازارہ بازو جنا چچی بھی سامان کے بلے افسوس ہے گوما با گوشک لوٹا کہ ایرانی سامان کے وقت میں شہرہ کا ایدہ شوے پولیس ہیں چیک پوسٹ اس طرح میں گاڑیاں دارک بھی وجہ پلا افسر حکومے کے گاڑیاں بیدار اور شہر 10,000 کلدار بغیر یا کہ 20,000 کلدار بغیر بلی سامان شہر ہے تو کا سر کا پتہ میں ایدہ مخلوق بکار و واؤزاری کا کہ وجہ دکاندار مہنگا سامان باکنا ماں وقت کے مارا داؤ 20,000 کلدار مفتے خدا کے گرک بھی انہیں صاحبزار ماں یہ داؤ 20,000 بھی سامان ہے صرف باقی ہوا ہمارا گرا آئے دیکھے چیک پوسٹ انسرا خاص کر چار منشیات غیر قانونی سامان ارچی بھی تو یہ پیسہ گرے حلقی ہے آتائی کارے تو یہ کیس کرنے کارے تانا بند کرنے آتائی کارے بلے فرافر کہ ہمیں کارا کہ بوگاں شہر تو کا یا کہ کوئٹا چے کہ گودی کاری تو کہ یہ ڈننے گودی مارا تو پیسہ ندی مروتی کیس بنانی علاقی کار کسٹومے کی دیگیر دارانی بلے پولیس کنتے مارا افسوس بھی 200 جاگہ ادا استے کرسٹل و شیشہ و تریاک و ایروین بابو لائیں پتہ میں سنگت یا واجہ مانجنا ترین کہ ادا 200 مرگ والا نہیں استے تو بتا 200 مرگ والا نہیں استے کہ بہا بکن سریام بلے 200 جاگہ شما زانتی بھی کجان جاگہ ایشن شما نہ گرے منو پوری تقریری کرنے کا منی سوال ایشن کیا ایشن بگرے اردو شہری استے اماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا
पुलिस है 26 रजिस्टर और कम से कम 100 कार आहारी तो का अगर बाजार में सीट मजने दिख मजने मल्लुका चौथी गाड़ियां सीधे न करो आगा ये कोबला चेक मकने दुकानदार उठे कोबला सही बात न करो अस्पताला आगा मा मरुए आ मरीजा का इलाज न करो एक्सीडेंट में चेस मकने का चेस न करो और प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल सदानी गार्दात आम अगस्त करे कि कुछ जगह गार्दात ऑपरेशनल के लिए ताने तो मर्दों मस्ता आ 190 पूरी सिटी संभालेगा 190 तो चपरासिया बगैर तक अफसर मालूम 190 मर्दों से शिफ्ट में चला गए आज तो 10 लाख आबादी सारे और रोजाना बुनियाद कम से कम एवरेज 50,000 मर्दों शहरती हेक्टर भी बेगा पधारो लुकाई तई सवाल निका मनशियाते वास्ता यक महकमा यस्ते ऑलरेडी सिर्फ ये कार मनशियाते आगे नाम एंटी नारकोटिक्स आज से वो ती नंबर हम दिवाले सरा लिखी और नशा एक लानत है हम चाके का कदी कसिया ये शहरी या आ महकमा रुजू होता कि तो ये मामला परचेस तक न जुड़े मैं तो 50 कार तो यक की मनशियाते हो मां मानना ये एक लानत है दोमी जगह महकमा यस्ती आई नाम एक्साइज एंड टैक्सेशन कासिया रोज मच्छी ई महकमारा जस होता में वजह नशाए बाराती कारकर्दगी थी सेमी आके एक दिया कुत्ता शाना आ कस्टमर आ यार कासिया जस होता कि जुमा वजह ई मामला थी कार्रवाई कुत्ता माशिया से गाफिल नहीं भले ई तरह वती मजबूरियां मगुशी कि कम से कम अनु तो 200 को कुछ ना 2000 मर्दों थी कम से कम एडिक्टेड अमाज के मोहल्ले नशा की शीशा क्रिस्टल इसी गुशों ईशानी वास्ता या शर्रे बंदोबस्त भी या तो इलाज माल जाए तई गंडू सिगरेट शुरू ही का वो दिन शश माय तो का अभी नशा शर्बी मैं बदबख्ती से मजबूरी से कि नशा के मगरे 24 घंटे तो का अभी नशा केस मारा कोयटा वर्गे लेबोरेटरी वास्ता कि ओला आ हमारा सर्टिफिकेट दा लू में केस कोयटा चली ये 24 घंटा में वास्ता बात मुश्किलें ये एक राजात में सरा पदा ई तज्जिया ई सोगंद वरक और ई केसे बनाना अदालत चालान करना गवाही पेश करना ये द्राही चीज़ा में करना है मैं 40-50 कारण तो का मैं गाफिल नहीं भले दोमी सूरता ये हम तरह गुशा के आगा एक निशानी वगैरह ना आज ये पुछता अभी जो सिफारिशी के कि वजह ये रंदा जलाई दे इदा पुलिस से माना चाहिए अंग्रेज कुछ पब्लिक इज पुलिस इज पब्लिक मतलब तो हम होती जगह पुलिस वाले है माँ पब्लिक हम पुलिस वाला हम पब्लिक है मांगो मैं 200 मर्द में 400 चम्मा बलत शहर डालना काबादी आहारी 20 लाख चम्मा आग इश्ते जुर्मा गेंदम और समझन थी हर मर्दों में होती कशुके ने 10 लोग वाली तरह वाच बेटा जरा में जिंदगी मेहरबानी माँ जो जमा नदी मसला भी तो मतलब बड़ियों जिम्मा कराता तो बड़ियों जिम्मा कराता इसी एक्सक्यूज को पुलिस का रही नहीं देशैया मगर अड्डा हम बंद का देशै तरह कोई ऐसा करेंगे ना 304 अड्डा हम बंद का गुलजार साहब आप मेरी बात सुनिए गुलजार साहब मैंने तो मशहूर है आपका कि आपने ये निशानदेही की ये हमसे भी पोशीदा नहीं है बिल्कुल हम आ गए इस चीज़ से और जैसे अभी भी हमने आपको बताया कि हमको 45 लोग पकड़े जिनको सजा दी हुई है अभी भी हमारी कोशिश है और खुदा न खास्ता हम आपके सामने बैठे हुए हैं सीनियर अफसर तो इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हम खुदा न खास्ता इसमें इन्वॉल्व हैं या हम नहीं क्या हमारे अब्दुल वसा जैसे पहले भी हमने आपको बोला बेदूर वसाइल में हमारी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह जब आपने निशानदेही की है बाकी भाई हमारी निशानदेही करेंगे तो आप विद इन वीक इंशाल्लाह इसका रिजल्ट देखेंगे ये आपसे बात है एक्सपेक्टेड सर थैंक यू Geeshtaru nuqtani ahwalan sarboge hatra follow و like biknet Wash News Facebook page و subscribe biknet Wash News Gidrosha YouTube channel و bijinet gantiye button